Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera ya. Okey, hari ni cikgu nak teruskan lagi dengan PDPC subtopik 3.2 Kepler's Law. Jadi cikgu harap kamu semua dah baca dululah apa yang kamu faham dengan Kepler's Law. Okey. Sebelum tu cikgu nak kamu ingat balik semula apa yang kamu dah belajar tentang semua formula-formula yang telah dibelajar berkenaan dengan gravitation okey, daripada 3.1 tu. Okay, so the first about free fall. Okay, free fall. So normally every object experiences free fall in gravitational Earth of Earth. The value of gravitational acceleration is 9.81 ms-2. So gravitational acceleration on Earth okay. Number 2. Okay, weight. W, weight actually is equal to the gravitational force acting on the object kan. Gravitational force acting on the object. So from the formula W equal to mg. Okay. Then G tu adalah 9.81. Gravitational force on the Earth is 9.81 Newton per kg. Okay, Newton per kg. Okay. Jadi dia gantung kepada inilah. Okay. Weight weight akan depends on mass and also the gravitational force. Okay, then number 3. Okay, Newton universal law of gravitation. New law. Newton's universal law of gravitation. Okay, so the formula for the gravitational force Fg dia is equal to G constant gravitation gravitational constant, M okay, mass of the object 1, another mass of object 2, okay, divide by r square. R square is the distance between the two center of the object, okay, of the two object. Okay, next, number 4. Okay, the value of gravitational constant tu normally dia akan list dalam soalan lah. This one fixed kan, 6.67 times 10 power of negative 11 unit Newton meter square per kg square. Okay. Okay, number 4. Gravitational acceleration. Another formula is at the point G gravitational constant times the mass of the object. Okay, contoh macam ni kan, kalau ini katakan ni Earth Earth. Okay, katakan kita nak cari gravitational acceleration of this object. Ni objek lain M kecil ni. Ni object, mass of object. Okay, so the gravitational force of the object ni, kita tahu berapa gravitational force dia. So you akan ambil nilai G
gravitation constant, times dengan M, mass of Earth. Okay, ni katakan Earth, mass of Earth. Okay, divide by R square. R square tu jarak antara ni lah, pusat bumi kepada dia punya ni lah, ataupun jarak antara dua center object tu. Okay, ni gravitational acceleration. Okay, number 5. Centripetal force. Centripetal force. So F centripetal force equal to, formula dia, mass of the object V square, mv square over R. So M is mass of object, V is the linear velocity linear, R is the distance, distance between object to the another object. Okay. Yang ke-6. The acceleration of the centripetal force, acceleration of centripetal force. Okay, formula is V square over R. Okay, where V is the linear velocity and R is the distance lah, distance between the object. Okay, number 7. Okay, the last one dalam 3.1 the mass of sun or earth. So yang last hari tu kita belajar tu, okay, M equal to 4 pi square R cube over dengan GT square. Okay. Jadi R ni constant lah, 4 pi square is constant. R ni radius between the center of one object to another object. G is the gravitational constant. T is the period of the object to orbit another object. 2T. Period dia, masa. Okay. So ini adalah formula-formula yang tersenarai, apa yang patut kamu tahulah untuk 3.1. Okay, now today cikgu nak teruskan dengan 3.2. 3.2 is Kepler's law. Okay, Kepler's law. Okay, so what is Kepler's law? Kepler's law. Kepler's law.
Okay, Kepler's law. Okay, actually Kepler's law ni dia ada 3. First, Kepler's first law. Okay, apa dia Kepler's first law? Kepler's first law actually dia menyatakan bahawa ni all planets move in elliptical orbits with the sun at one focus. Ni lah dia cakap all planets move in elliptical orbit with the sun at one focus. Ni Kepler's law cakap. Okay. Okay, the planet in the solar system have elliptical shaped orbits. Ellipse. Dia berbentuk orbit. Orbit ni berbentuk ellipse. So major axis is longer than minor axis. Jadi kalau ikutkan major axis dia ni, okay, major axis dia, okay, dia punya minor axis dia inilah. Pendek ini panjang. Major. Maksudnya planet tu kalau dia bergerak dalam orbit, okay, dia katakan dia punya axis dia planet tu sini, dia punya major axis dia dari sini sampai sini. Okay, kalau minor axis tu yang terdekat lah dengan planet ni sun ni. Okay. So most orbits of the planet in the solar system have major axis and minor axis of almost the same length. Okay, so shape of the elliptical orbit of the planet in the solar system is almost round. Shape dia berbentuk bulat lah. Planets can be assumed to make circular motion around the sun. Okay, planet ni akan mengelilingi bumi dalam mengelilingi matahari dalam bentuk circular motion lah. Okay. Radius of orbit is the average value of the distance between the planet and the sun. Radius of orbit is the average value of the distance between the planet and the sun. Okay, itu first Kepler's law. Kita tak fokus sangat. Okay, Kepler's second law. Kepler's second law ni pun tak ditekankan sangat, cuma kita belajar sekali lalu lah. Second law dia kata apa? A line that connects a planet to the sun sweeps out equal times. Dia mengikut law of areas. A line that connects a planet. Line ni connect a planet. Dikatakan planet planet tu bergerak macam ni lah. So sweeps out equal times. So if a planet takes the same amount of time to move from A to B, katakan planet ni bergerak same amount, masa yang sama daripada A to B, and from C to D, okay, the area AFB is the same as the area of CFD. Jadi area dia mewakili, sebab tu dia kata law of area. Area of AB kan sama, equal to the area of CD. So the distance AB, kalau ikutkan distance AB is longer than the distance of CD. This means the planet is moving at a higher linear speed from A to B than from C to D. Maksudnya planet ni bila dia nak bergerak tu daripada A to B, kan, jadi dia akan mengambil masa yang dia akan bergerak dengan hal laju yang higher daripada A kepada B berbanding dengan C kepada D. Sebab dia nak dapatkan same amount of area. Jadi distance, disebabkan oleh distance AB ni lebih jauh, jadi dia planet ni akan bergerak dengan lebih laju lah untuk sampai kepada point B. Tetapi untuk ini dia punya distance dia lebih dekat, jadi dia akan mengambil masa yang maksudnya dia tak perlu laju lah untuk sampai kepada D. Okay. Itu Kepler's second law. Dia mewakili law of area. Okay. Kepler's third law. Inilah yang kita nak belajar lebih sikit. Okay, Kepler's third law. The square, definition dia, the square of the orbital period of any planet is directly proportional to the cube of the radius of its orbit. Jadi dia ni memperkenalkanlah invention dia law of periods. Dia panggil law of period. Kepler's second law dia panggil law of area. Okay. Kepler first law, law of orbit. Okay.
Jadi Kepler's third law ni law of period. Jadi apa dia square of orbital period ni nanti akan bagi formula lah. Sebenarnya dia adalah T square directly proportional dia akan jadi macam ni. Untuk Kepler's third law ni T square, the square of orbital period of any planet is directly proportional, okay, to the cube of the radius of its orbit. Maksudnya dia akan directly proportional kepada radius secara cube. So a planet which orbits with larger radius has a longer orbital period. Means if the orbit kalau dia punya radius dia higher, means dia has a longer orbital period. Okay, planets which are further from the sun take longer time to complete one orbit around the sun. Maksudnya contohnya kalau ada planet yang jauh daripada matahari lah, ni sun katakan sun. Okay, yang dia punya radius dia sangat jauh, contoh Neptune ni. Actually dia akan ambil masa take longer time to complete one orbit around the sun. Itu maksudnya kalau sun dengan Neptune dia punya radius dia sangat besar kan. Sangat jauh lah, maksudnya higher radius, so the higher the orbital period. So Earth takes year to make one complete orbit while Saturn takes 25.5 years. Jadi kalau kamu tengok sini kan, planet ni, okay, ini matahari, ni Saturn, kita punya Earth kat sini. Ni Earth kan? Saturn yang ni. Ini Earth. Jadi berbanding Earth dengan Saturn, Saturn ni lagi jauh dia punya radius kepada matahari. Jadi dia mengambil masa 29.5 tahun untuk orbit satu orbit ni. Tetapi untuk bumi kita mengambil masa 365 hari ataupun 1 tahun lah. Mewakili 1 tahun bumi di bumi, tetapi mengambil masa yang 29.5 tahun untuk Saturn dia orbit the sun. Okay. So figure below shows the orbit and orbital periods of planet. Jadi kamu boleh tengoklah gambar ni. Okay. So Kepler's third law can be formulated using Newton's universal law of gravitation and concept of circular motion. Jadi kalau Newton's universal law of gravitation, new law tu tadi, and new law, dia akan relatekan dengan concept of circular motion. So nanti kita form satu formula lagi. So planet make circular motion around the sun. Okay, so the centripetal force is the same as the gravitational force, is the same as between the sun and planet. So centripetal force actually same as the gravitational force. Jadi centripetal force formula centripetal is ini kan, centripetal mv square kan, mv square over r. Jadi untuk hasilkan Kepler's third law tu, dia mesti gravitational force dia mesti sama, macam ni. Okay, centripetal force daya antara planet dengan sun. Okay, and gravitational force planet tu dia akan bergerak dalam orbit disebabkan oleh ada daya centripetal force from the sun. Okay, and also the gravitational force, maksudnya kedua-dua daya sun and planet ni dia ada gravitational force between the two object. Jadi formula dia itulah yang G M kan over dengan R square. Okay. So figure 3.28 shows the orbit of a planet around the sun. Jadi kat sini kamu kena tahulah label-label ni. M ni mass for the sun. M small m ni kita katakan the mass of planet.
radius of orbit, ni orbit kan, yang purple ni orbit. Jadi radius orbit inilah radius orbit, radius orbit. Ini R. Okay, ni R. Okay, gravitational force dia, daya yang bertindak ke atas dua-dua ni is F, linear speed of planet V, and orbital period is T. Ni semua simbol-simbol yang perlu tahulah. Okay, so yang apa yang cikgu tulis ni tadi, okay, combination dua ni, centripetal force dengan gravitational force, okay, kamu refer pada yang bawah ni. Okay, ni. So assuming that the orbit of the planet around the sun is circular, so we can derive the relationship between the orbital period of the planet and the radius of the orbit as in Kepler's third law. Jadi gravitational force formula ni, and the centripetal force formula dia ini. Jadi daya antara kedua-dua ni mesti sama. Kita gabungkan, equatekan dia punya equation. So mana common factors yang boleh kita cancel off, mm. Okay, jadi jadikan V itu sebagai subject of formula. Okay, V square equal to GM over R kan. Ni kamu cross multiplication lah. Dia akan jadi V square equal to GM R kan, over dengan R square. Jadi R dengan R ni cancel off. Dia akan jadi inilah. Ni GM, V square equal to GM over R. Okay, ni ada R. Okay, so the linear speed, linear speed of a planet, gunakan formula velocity equal to distance travel in one complete orbit over dengan orbital period. Okay, hari tu pun cikgu dah terangkan macam mana boleh dapat ni 2 pi r tu, sebab orbit ni, okay, planet ni dia move around the sun, dia ikut satu orbit kan, orbit yang purple ni. Jadi orbit ni assume dia sebagai bentuk bulatan. Jadi distance dia mengelilingi sun ni actually mewakili dia punya circumference, circumference of circle. So that's why dia 2 pi r. Okay, time taken is orbital period lah, T besar. Kita tandakan sebagai T besar. Orbital period, maksudnya masa yang diambil untuk dia orbit sun. Okay, now substitute 2 into 1. Okay, kamu ambilkan equation 2, substitutekan dalam 1. Nak masukkan, sebab kita tahu V is equal to pi r over T. Okay, kamu gantikan kat sini. Dia jadi inilah. So 2 pi r square, 2 pi r over T square, overall square, equal to GM over R, kan? Sekarang kita nak dapatkan T square. Okay, nak dapatkan subject of formula T square. So ini kamu expand dia akan jadi 4 pi square R square, isn't it? Over dengan T square equal GM over R kan. Okay, so kita nak jadikan subject of formula for T square. Jadi T square akan jadi cross multiplication. So akan jadi 4 pi square R square times dengan R kan. Ni cross multiplication ni times R over dengan GM. Okay, so you akan dapat hubungkan antara T square ni R square times R dapat R cube. You akan dapat satu formula 4 pi square
Ni kita rangkumkan sebab dia constant. Ni semua constant. 4 pi square over gm tu adalah constant times dengan r cube. Itulah yang Kepler's law, Kepler's third law. Dia nak terangkan bahawa t square is directly proportional to r cube. T square directly proportional dengan r cube. Ni t square directly proportional dengan r cube. Ni t square dengan r cube. Okay, this one is constant. Okay. So figure 3.29 shows the formulation of Kepler's third law. So when Kepler's third law is applied in the system of planet and the sun, M is referred to as the mass of the sun. Okay, jadi katakan Kepler's law ni kita apply dalam sistem planet planet dengan matahari lah, contoh antara planet and sun. Jadi M ni, nilai M ni, M besar ni, okay, M besar ni actually is referred to as the mass of the sun. Mass of sun. Okay, contoh kan, kalau kita kaitkan antara dua planet, kita ada sun, ini sun then another planet ni yang orbit orbit sun kan. Okay, jadi ni another planet, katakan B lah, another planet Okay, jadi apa yang nak dia cakap dekat sini, mass ni, M ni actually refer kepada mass of sun. Ni mass of sun. Okay, bukan mass of planet, mass of sun. Okay, jadi Kepler's third law can also be applied to the system of satellite and the earth. Selain daripada tu, Kepler's law ni boleh diaplikasikan kepada contoh antara satellite dengan bumi. Ni earth kan, ni our earth, ni earth. Contohnya ada satellite, satellite yang orbit bumi. Jadi kat sini pun kita boleh applykan Kepler's third law ni. So kalau formula untuk dapatkan the orbital period ni, mass ni, M besar ni actually akan refer kepada mass of earth. Okay, bukan mass of satellite, mass of earth. Okay. Okay, jadi sini nak cikgu terang. Kepler's third law, dia punya definition, the orbital periods, the square of orbital period actually is directly proportional to the cubic of the radius of the orbit, cubic. Okay, can be formulated by equating, maksudnya kita boleh dapatkan formula tu daripada gabungan centripetal force, okay, dengan gravitational force. Formula ni formula 2 ni. Okay. Then kita dapat substitutekan ni step yang tadi kita dah buat velocity, linear velocity tu dalam v square tadi. So kita akan dapat satu relationship untuk orbital period of the object ini 4 pi square over gm times dengan r cube. Okay, tadi cikgu dah kata 4 pi square over gm actually is a constant. Jadi kita boleh letakkan satu, kita boleh gantikan dia sebagai k. T square equal to k r cube, where k is the constant. Nilai k apa? K tu adalah ini 4 pi square over gm. Yang dikata T square is directly proportional to r cube. Okay. Okay, now we go to solving problem using Kepler's third law formula. Okay, so from Kepler's third law, relationship between orbital period T and radius of orbit R is formula kan, orbital period. So compare the two planets. Katakan kita ada dua planet lah. Satu planet, another planet. Dia ada dua planet. Okay, contohnya ini, contoh ini Earth.
Tak mula, kita ambil sun sun. Ambil ini sun. Okey, ini planet 1 katakan. Planet 1 ni dia akan orbit sun lah. Orbit sun. Okey. Another planet, katakan ada planet kat sini. Another planet, planet 2 dia pun akan orbit sun juga. Jadi kita comparingkan planet 1 and planet 2, actually bila for planet 1, katakan dia punya formula ni, orbital period dia untuk kelilingi sun ni, ini formula T1 square, kita tandakan saja T1 square untuk planet 1 ni, planet 1 equal to 4 pi square over gm R1 cube lah, betul tak? Sebab ini dari sini dia R1 ni R1. Kalau ini dari sini dia R2 kan? Ni R2. Okay, so yang kedua pun, for planet yang kedua ni pun kita tandakan dia sebagai ni. Okay, jadi katakanlah equation 1 ni kita divide dengan equation 2. 1 divide equation 2. T1 square divide dengan T2 square. Ni T1 square divide dengan T2 square. Actually, constant tadi kita dah cancel off sebab dia common dia common factors yang sama, kita boleh cancel off. Yang tinggal hanya R1 cube over dengan R2 cube. Jadi katakan comparison between two planet, kita boleh dapatkan satu lagi formula. T1 square divide dengan T2 square equal to R1 cube over dengan R2 cube. Okay, so T1 square and over dengan T2 square equal to R1 cube over dengan R2 cube can be used to calculate the orbital period T of or radius of orbit R. Kita boleh kira dia sebagai nak cari orbital period dengan radius R lah. Okay, kita lihat example. Macam ni Figure 3.3 shows the planet Earth and Mars. Ni ada dua planet kan? Earth dengan Mars. Dua-dua planet ni dia kelilingi matahari lah. Okay, orbit dia ada ni, orbit untuk Earth yang ini, ni orbit untuk Mars. Okay, so the radius of the orbit planet Mars can be determined by comparing the orbit of Mars with the orbit of the Earth. Maksudnya kalau kita nak cari radius of orbit untuk planet Mars, kita boleh gunakan comparing formula tadi. So what information is needed to determine the radius of the orbit of Mars? Jadi sebenarnya apa information yang perlu? Jadi kamu tengok sebenarnya kita perlukan radius of orbit of Earth, dan kita mesti tahu orbital period of Earth and orbital period of Mars. Okay. Okay, boleh tak? Sebab dia formula yang akan kita guna tu nanti T1 ni, T1 yang untuk mass untuk Earth T1 square over dengan T2 square orbital period untuk Mars equal to R1 radius dari Earth kepada Sun ni, R1 cube divide dengan R2 cube. Jadi info yang kamu kena dapat maklumat inilah, mesti tahu radius Earth kepada Earth tu dengan radius radius Mars. Lepas tu kamu kena tahu dia punya orbital period. Okay. Now B. The radius of orbit of the Earth is 1.5 times 10 power of 11. Katakan dia bagi ni, radius orbit ni untuk Earth. Jadi katakan dia R1 ni R1. Okay, orbital period of the Earth and Mars is 1 year and 1.88 years. Maksudnya jangan silap tanda je lah. Orbital period untuk Earth ni, sebab Earth tadi kita tandakan sebagai 1. So ini orbital period dia T1 lah untuk Earth. Dekat sini. So ini kita tandakan sebagai
T1. Okay, T1 capital T, okay. Okay, T1. Yang ini T2. Okay. Calculate the radius of the orbit of Mars. Jadi kita nak tahu radius of Mars kan? R2 lah, kita tak tahu. Jadi kamu gunakan formula ini. First you simplify dulu apa dia R1, apa dia T1, apa dia T2. Then macam ni tuliskan R1 dia berapa, radius of orbit Mars kita nak cari. Orbital period of Earth tu tadi 1 years dah bagi. Orbital period of T2 1.88. Just substitute je dalam ni. So bila you kira, guna calculator, pastikan betul lah. Gunakan calculation tu, okay, you akan dapat radius of Mars 2.28 times 10 power of 11 meter. Dapatlah Mars punya radius tu daripada kepada apa? Refer to Sun Okay, example 2. Figure 3.31 shows that a research satellite needs to orbit at a height of 380 km to capture clear image of the surface of the Earth. Okay, height 380 km. Ni satellite satellite. Okay, banding dengan planet Moon. What is the orbital period of the satellite? Okay. Okay, diberi ni radius of orbit of the orbit of the Moon is 3.83 times 10 power of m. Ini radius orbital period of the Moon. R2 dia lah. Okay. Ini mewakili R2. 3.83 times 10 power 8. Orbital period of the Moon is 655.2 hours. Jadi ini mewakili dia punya T2. Kan? Okay. Jadi dia tanya, what is the orbital period of the satellite? T1 kita nak tahu. Kan? T1 tak tahu. Okay. R1 dia berapa? Radius of satellite. Okay tak? Radius of satellite. Jadi kat sini sekarang ni dia dah bagi radius of orbit of Moon. Moon dia bagi 3.83 times 10 power of 8 kan? Jadi kat sini kamu jangan lupa sini radius of Earth. Radius of Earth kita tahu. Radius of Earth is biasanya akan bagilah radius of Earth. Kat sini ada cakap. $380. Radius of Earth. Ini Ni radius Earth ni. 6.37 times 10 power of 6. Ni R besar. Okay, so you nak dapatkan R1 ni mesti radius of Earth plus dengan height. Ni height. Height yang diberi ni berapa? 380 kilometer. That's why dia campurkan 6.37 times 10 power of 6. Ini radius of Earth plus dengan height 380 plus times 10 power of 3 meter. Okay, so kilometer you must change to meter. Okay, ni must change to meter. Okay, so you dapat radius orbit of satellite inilah. Okay, jadi bolehlah gunakan persamaan comparing the orbital period dengan radius. Gunakan formula ni. Okay, kira you akan dapat macam ni. 1.53 hours. Okay. Okay, sebenarnya Kepler's law ini dia punya formula. Jadi kita sambung lagi list of formula tadi untuk formula yang ke-8. Sebenarnya dalam Kepler's law dalam Kepler's law kita akan dapat orbital periodnya T square equal to 4
pi square over dengan GM ER cube. Okay. Another is kalau comparingkan two planet. Okay. T1 square over dengan T2 square equal to R1 cube over dengan R2 cube. Jadi daripada comparing the two planet, kita boleh dapat radius. Boleh dapat cari radius antara radius planet ataupun orbital period of planet. Okay. Then itu je lah. Okay. Okay. Yang tu dulu. Okay. Jadi Kepler's third law ni sampai ni nombor 9 ni. List formula dia. Okay. So cikgu rasa itu aja untuk Kepler's law. Dia ringkas. Okay, jadi kamu boleh bukalah link YouTube ni kalau nak tahu lebih lanjut tentang Kepler's law. Ini dia punya link cuba lihat nanti. Okay, so itu aja. Jadi cikgu nak bila untuk 3.2, okay, 3.2, okay, apa yang perlu kamu buat nanti for 3.2, cikgu nak kamu do formative practice 3.2. Okay, formative practice 3.2. Okay, formative practice 3.2 ada 3 soalan. Okay, so do in your exercise book. Okay. 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 Jadi another exercise quick check 3.2 cikgu akan assign dalam Google Classroom. Okay. So jumpa kita di next lesson, okay? Okay, thank you. Bye-bye.